means. Quiero rápidamente entrar en la palabra del Señor. I want to very quickly enter into the word of the Lord. Al libro de Marcos. To the book of Mark. Tengo ganas de predicar hoy. I feel like preaching today. Y no tengo mucho que decir, pero tengo mucho que decir. I don't have a lot to say, but I do have a lot to say. No le voy a quitar mucho tiempo, pero le voy a quitar el tiempo que Dios nos ha dado. I'm not going to take a lot of time away from you, but I'm going to take away the time that God has allotted for us No today. se los robo, pero sí les pido que haga una inversión de su tiempo. I'm not going to steal it from you, but I ask that you make an investment in your time. Que usted se aliste para recibir lo que el Señor tiene para con ustedes. And that you get ready for what the Lord has for you. Marcos 5, The book of Mark chapter 5. verso 24 al 34. Verses 24 to 34. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we're going to read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre Now a certain woman had a flow of blood for 12 years. y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had, and she was no better, but rather she grew worse. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and she touched his garment. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? But his disciples said to him, you see the multitude thronging you, and you say, who touched me? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. And he looked around to see her who had done this thing. Qué bueno cuando Jesús voltea y nos mira. How good is it when Jesus turns around and he looks at us? I could stop right there and send y'all home. Podría terminar ahí, lo podrías mandar a sus casas. But that's not what God sent me to say, so I'm going to keep reading. Pero eso no es lo que el Señor me mandó a decir y voy a seguir leyendo. But I said it anyway, so receive it. Amen. Pero lo dije de todos modos, así que recíbalo. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. En esta mañana vamos a hablar bajo el tema intervención divina. This morning we're going to speak under the theme divine intervention. Hallelujah. Intervención divina. Divine intervention. Padre, háblanos. Father, speak to us. Estamos atentos a tu voz. We are attentive to your voice. Queremos escucharte. We want to hear you. Queremos saber que de aquí, We want to know that from here, como oró tu sierva, as your servant prayed, saldremos totalmente transformados, we will leave here completely transformed, sanados healed para la gloria de tu for the nombre. glory of your name.
En tu nombre Jesús oramos y damos gracias. In your name, Jesus, we pray and give thanks. Amén. Amen. Se pueden sentar en la presencia del Señor, You may be seated in the presence of the Lord. pero mire a su vecino Look at your neighbor y dígale, te ves 15 libras menos del domingo pasado. and say, you look 15 pounds less than last Tu Sunday. intervención divina comenzó la semana Your pasada. divine intervention started last week. Aleluya. Hallelujah. Dígaselo, dígaselo. Say it to him, say it Y to him. créalo en fe, And believe it in que faith hay que declarar para ver. that we have to declare to see. Y si estás tratando de echar músculo, dígale, no me digas que estoy perdiendo, sino que estoy ganando. And Amén. if you're trying to gain muscle, say, don't tell me that I'm losing, tell me that I'm gaining. Aleluya. Hallelujah. Dímelo. You're gaining muscle. Aleluya. I receive it, pastora. Hallelujah. Esta es una de las historias más fascinantes de toda la Biblia. This is one of the most fascinating stories of the whole Bible. Hemos hablado mucho de ella. We've spoken a lot about it. Hemos escuchado muchas predicaciones de ella. We've heard many preachings about it. Hemos escuchado de la mujer del flujo de sangre. We've even heard about the woman of the blood flow. Todos los predicadores tienen un mensaje específico para esta historia. All preachers have a specific message about this story. Es una historia increíble, It's an incredible story. una historia emocionante, A very emotional story. una historia que si no te mueve es porque algo sucede en ti. It's a story that if it doesn't move you, it's because something's wrong with you. Ayer mi hija junto a mi esposa y yo vimos una película que siempre que la veo lloro. Yesterday, my daughter, my wife, and myself saw a movie, and every time I see this movie, I cry. No importa las veces que la vean, It doesn't matter how many times I see it. no importa lo que yo sé va a suceder, It doesn't matter what I know is going to be happening. siempre lloro, I always cry. siempre me impacta. It always impacts Y me. le dije a Kayla, tenemos que ver otra película porque esta me trae mucha lágrima a los ojos. And I said to my daughter, Kayla, we got to see another movie because this movie brings a lot of tears to my eyes. Y nos pusimos a ver otra película de Star Wars y me gocé mucho. And we began to see a Star Wars movie, and I rejoiced a lot. Esta historia tiene el mismo impacto a mi vida. This story has the same impact to my life. Sé que se trata de una mujer y yo soy hombre, I know it's about a woman, and I am all man, pero es impactante ver cómo ella fue sanada. but it's very impactful in seeing how she was healed. El miércoles vamos a hablar On Wednesday, we're going to be speaking acerca de Jairo, in reference to Jairus, que fue el que vino a Jesús primero. who was the one that came to Jesus first. Era rumbo a casa de Jairo And he was on his way to Jairus' house cuando la mujer es introducida a la historia. when the woman is introduced to the story. Es por eso que le dije al grupo de esta mañana cuando estábamos orando That's why this morning I told the group when we were praying que cuando Jesús viene para uno, Él viene para todos. that when Jesus comes for one, he comes for all. Él iba rumbo a casa de Jairo, pero la mujer lo He interrumpió. was on his way to Jairus' house, but the woman interrupted him. Jesús es un Dios de interrupciones. Jesus is a Jesus of interruptions. Él atiende interrupciones. He attends to interruptions. Es por eso que a mí me encanta cuando la pastora dice, That's why I love when Pastora says, interrúmpenos Dios. interrupt us, God. Porque nosotros adorarle a Él, Because when we worship him, Él viene y nos he interrupta. comes and he interrupts Él entra. us. He comes Y in. cuando Él And entra, when he comes in, sanidad fluye. healing flows. Sanidad fluye. Healing flows. Sanidad fluye. Healing flows. Emocional, física, sociológica, todo. Emotional, physical, sociological, it all flows. Entonces esta mujer vino a donde Jesús So this woman came to Jesus. había padecido por este azote 12 años, And she had been dealing with this problem for 12 years. una enfermedad de flujo de sangre, An illness of blood flow. lo había gastado todo She had spent all that she had. y no solamente no había mejorado, And not only had she not gotten sino que better, las cosas iban de peor en peor. but things went from bad to worse. Pero cuando hizo contacto con el Señor, But when she made contact with the Lord, algo cambió. something changed. Ella había escuchado hablar de Jesús, She had heard about Jesus. no lo conocía, She didn't know him. solamente había escuchado. She had only heard. Cuando verdaderamente When truly nuestro espíritu recibe el mensaje de Cristo, our spirit receives the message of Christ, algo tiene que activarse en nosotros something has to activate within us y llevarnos a actuar. and take us to action.
action. Ella no conocía a Jesús, She didn't know Jesus. no tenía relación con She had no Jesús, relationship with no Jesus. era amiga de She was Jesús, not a friend of Jesus. solamente había escuchado de Jesús. She had only heard about Pero al Jesus. escuchar Jesús, But when she heard Jesus de lo que él hacía, and what he had done, algo la activó. something activated Y al inside of her. activarse, And when she activated, la mudó a actuar. it moved her to action. ¿Cuánta gente How many people habrán escuchado hablar de Jesús en aquel tiempo? had heard about Jesus during those times? Sin embargo, However, esta mujer, This woman, al activarse esto when she activated this y a moverse hacia and Jesús, she moved to Jesus, su vida cambió. her life changed. ¿Qué pudo haber escuchado esta mujer What could this woman have heard acerca de Jesús? as it relates to Jesus? En estos tiempos, See, in these times, Jesús era un tópico trending. Jesus was a trending topic. Era un tópico cual se escuchaba mucho. Era una tendencia que todos que hablaban de él hablaban cosas It positivas. was a tendency that all that spoke about Jesus had positive things to Sin say. embargo, hoy en día, However, nowadays, hablar de Jesús es una ofensa. to speak about Jesus is an offense. Como cambian las cosas durante los siglos de los siglos. How things change centuries. Esta mujer probablemente escuchó a la gente decir, This woman probably heard people say, hablar sobre este hombre, speak about this man, un maestro que tenía el poder para sanar, a master who had the power to heal, un maestro que tenía el poder para echar fuera a demonios, master who had the power to cast out demons, de levantar to paralíticos, lift up the paralyzed, dar vista a los to ciegos. give sight to the blind. Y ella dijo, And she said, si hizo eso, if he did that, quizás me puede ayudar a mí. maybe he could help me. Si puede echar fuera If demonios, he could cast out demons, dar vista a los ciegos, give sight to the blind, hacer los mudos hablar, make murals walk, los sordos oír, make the mute hear. pues entonces seguramente puede parar este flujo de So he sangre. surely could stop and detain this blood flow. Fue el resumen de Cristo It was Christ's resume lo que hizo que esta mujer se acercara a what Jesús. made this woman draw closer to Jesus. En esta serie de la iglesia multigeneracional, In this series of the multi-generational church, hemos enseñado que la iglesia es la continuación del ministerio de Cristo. we have taught that the church is the continuation of Christ's ministry. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es, So the question that we should ask ourselves is, ¿cuál es el resumen de la iglesia? what is the church's ¿Qué resume? dicen de Freedom What Church? do they say about Freedom ¿Dirán que Church? aquí hay libertad? Say that there is freedom here, ¿Dirán que aquí hay sanidad? that there is healing ¿Dirán here, aquí que hay liberación? that there is freedom. No solamente qué dice de Freedom, Not only what do they say about ¿qué freedom, dicen de ti como componente de la iglesia? what do they say about you as a part of this church? Estaba hablando con unos líderes estos días On these days, I was speaking to several y leaders, decía que nosotros debemos de ser el tipo de persona and I was saying that we should be the type of people que cuando entramos al cuarto, that when we walk into a room, la gente se alegra the people could be happy, y no se alegra and they come happy al nosotros irnos. when we leave. Debemos de traer alegría, We should bring joy, no traer alegría cuando nos vamos. not bring joy when we leave. ¿Cuál es tu resumen? What is your resume? El resumen de Cristo Christ's resume hacía que la gente se acercara. would make people draw closer to El him. resumen de Cristo Christ's era resume que los despreciados vinieran a recibir amor. was that those that were rejected would come to receive love. El resumen de Cristo Christ's resume era que si tú estabas rechazado podías venir a Él para ser aceptado. was that if you were rejected, you could come to him to be accepted. ¿Cuál es tu What resumen? is your resume? ¿Se acercará la gente a ti Will people draw closer to cuando you tienen when problemas? they have problems? ¿Se acercarán a ti Will they draw close to cuando you necesitan intervención divina? when they need divine ¿Se intervention? acercarán a ti Will they draw close cuando to you necesitan oración? When they need prayer? ¿Se acercarán a ti Will they draw close to cuando you necesitan liberación? when they need ¿Se freedom? acercarán a ti Will they draw close to cuando you están desanimados when they're y discouraged necesitan una palabra de esperanza? and they need a word of hope? ¿Se acercarán a ti Will they draw close to cuando you están cansados de la vida when they're tired of y life te ven que tú has batallado y ganado? and they see that you have Se ac- fought battles and you've Se won? acercarán a ti, Will they draw iglesia, close to you cuando necesitan un milagro, When they need a un miracle, prodigio, a sign, una señal. wonder? ¿Quién se acerca a ti, Who iglesia? draws close to you, ¿Y qué church? piden de ti, And what do they iglesia? ask of you, ¿Y church? qué hablan de ti, And what do they iglesia? speak of you, church? Lo que ellos piden, What they ask, lo que hablan, what they speak, es una reflexión directa is a direct reflection de tu resumen en Cristo. of your resume in Christ. My God, Jesus, hallelujah.
Imagínate la vida de esta mujer. Imagine the life of this woman. Despreciada. She was rejected. Déjame decirte que esos días eran malos. Let me tell you that those days were bad days. Con su permiso me voy a quitar esto, hace calor. With your permission, I'm going to take off my suit jacket because it's hot. Gracias, pastora. Thank you, Pastor. Esta mujer número uno era mujer, obvio. This woman, number one, she was obviously a Y woman. desafortunadamente en esos días la mujer no valía. And unfortunately, in those days, the woman had no value. El hombre valía más que la mujer. Men had more value than women. La mujer desafortunadamente en la sinagoga no podía hablar. Unfortunately, women in the synagogue could not speak. Esta mujer This woman, no solamente not only sufría porque era mujer, did she suffer because she was a woman, sino por encima de eso tenía flujo de sangre. but on top of that, she had this blood flow. Y Levítico 15, And Leviticus 15, verso 25, verse 25, dice esto acerca de una mujer con flujo de sangre. says this about a woman who has a blood flow. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. If a woman has a discharge of blood for many days, other than at the time of her customary impurity, or if it runs beyond her usual time of impurity, all the days of her unclean discharge shall be as the days of her customary impurity. She shall be unclean. Toda cama, mire esto está, como dice el boricua, brutal. Look at this, like the Hispanic says, this is just something else. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Every bed on which she lies all the days of her discharge shall be to her as the bed of her impurity, and whatever she sits on shall be unclean as the uncleanness of her impurity. 27 dice: cualquiera que tocare esas cosas será inmundo. No se podía tocar el mueble. Whoever touches those things shall be unclean. So the couch couldn't be touched. Y lavara sus vestidos y asimismo se lavara con agua y se inmunda hasta la noche. He shall wash his clothes and bathe in water and be unclean until evening. El 28 dice: y cuando fuere libre de su flujo contará 7 días y después será limpia. Verse 28 says, but if she is cleansed of her discharge, then she shall count for herself 7 more days, and after that she shall be clean. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtulas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. And on the 8th day she shall take for herself 2 turtle doves or 2 young pigeons and bring them to the priest to the door of the tabernacle of meeting. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Then the priest shall offer the one as a sin offering and the other as a burnt offering, and the priest shall make atonement for her before the Lord for the discharge of her uncleanness. Eso es lo que vivía esta mujer. That's what this woman was living. Ella nunca en esos 12 años, In those 12 years, nunca había parecido ser pura. she had never been to be pure. Esta mujer, de acuerdo a Levítico, According to the book of Leviticus, era considerada ceremonialmente impura. she was considered ceremonial impure. La impureza Impurity está relacionada is related con estar contaminados con algo. with being contaminated with something. En ese tiempo, al ser impuro, In that time, being impure, te separaban de la comunidad they would separate you from community, y no te permitían adorar en el templo, and they wouldn't allow you to worship in the temple porque la impureza se podía transmitir. because impurity could be transmitted. La ley de Dios The law of God proveyó de rituales para poder restablecer la pureza. provided rituals to be able to reestablish purity. Habían lavados físicos, There were physical cleansing, hasta la muerte de un animal, even the blood of an animal, en intercambio para obtener la pureza. in exchange to obtain purity. Todo dependía del grado de impureza que se tenía. It all depended
she had. Por lo tanto, Therefore, la única manera de relacionarse con Dios the only way to be able to have a relationship with God era a través de la pureza y de la santidad. was through holiness and purity. Entonces imaginémonos a esta mujer. So let's imagine this woman. Estaba afectada emocionalmente. She was affected emotionally. Había gastado todo. She had spent everything. Estaba frustrada con los métodos humanos. She was frustrated with human methods. Uno de estos métodos, mientras estaba haciendo mi bosquejo, One of these methods, while I was doing my outline, o uno de estas curas, or one of these cures, consistía en llevar alrededor del cuello. consisted on having around your neck. Escuche esto, es muy interesante. Listen to this, it's very interesting. Rarísimo, pero interesante. It's rare, but it's interesting. Alrededor del cuello, Around the neck, llevar huevos de avestruz. Ostrich eggs. to take ostrich eggs Guindártelo sobre el cuello. and put them around the neck. O, Or, escuchen bien, listen close. ¿están conmigo? Are you with me? Granos de cebada. Barley. Barley, Granos de cebada. barley, Extraídos del estiércol de un burro blanco. extracted Del estiércol. Poop. extracted from the feces of a bull, Burro. or excuse me, I'm sorry, a donkey, Pero un burro blanco. but a white donkey. ¿Usted se imagina Could you imagine caminando por las calles walking through the streets, rechazada rejected, con huevos de avestruz with ostrich eggs alrededor de tu cuello around your neck, o or con cebada with barley embarradas and completely con just estiércol de un burro blanco? all full of white donkey feces Para tratar de sanar tu flujo. to try to heal your blood flow. Con razón la palabra dice que todo y le iba aún peor. That's why the word says that everything was going from bad to worse. Ella tenía sentimientos de rechazo. She had emotions and feelings of rejection. Estaba desgastada físicamente. Physically speaking, she was exhausted. Era una hemorragia constante. It was a constant hemorrhage. Probablemente tenía la hemoglobina baja. It's possible that she might even have low hemoglobin. Estaba cansada. She was tired. Estaba afectada socialmente. She was affected socially. Nosotros tuvimos que estar en cuarentena. Bueno, ahorita todavía estamos más o menos, pero 4 meses We had to be in lockdown or on shut-in for about 4 months sin llegar aquí al santuario, por ejemplo. without being able to even gather in the sanctuary, for Ella no podía example. estar alrededor de nadie. She couldn't be around anybody. 12 años. 12 years. Estaba afectada socialmente, She was affected socially. aislada de la comunidad. Isolated from the community. En el caso de los leprosos, In the case of the lepers que eran considerados inmundos, that were considered impure, ellos tenían que entrar gritando, inmundo, inmundo. they had to walk in saying, impure, impure. Ella estaba afectada espiritualmente. She was affected spiritually. Ella no podía llegar She couldn't get there al templo. to the temple. Ve, en esos días la creencia era See, in those days, the belief was que solo se adoraba a Dios en el templo. that you could only worship God in the temple. Pero como ella era impura, no podía entrar a adorar. But because she was impure, she couldn't come in to worship. 12 años 12 sin years poder acercarse al lugar de adoración. without being able to draw close to the place Pero of worship. gloria a But Dios glory be to God que ella escuchó hablar de that Jesús. she heard speak about Jesus. Ella no le quedaban más opciones. She had no other options. Estaba sin alternativas. She had no other alternatives. Así que sin temor So without y fear sin nada que and perder, without nothing to se lose, dijo a sí misma: she said to herself, si tan solo tocare el borde de su if manto, I would only touch the garments, sé que algo va a suceder. I know that something would Si happen. tan solo tocare el borde, If I only touch the border, solo pudiera verlo. if I could only Ella no dijo, tengo que hablar con él. She didn't say I gotta speak
speak with him. Tengo que verlo. I gotta see him. Tengo que abrazarlo. I gotta hug him. Tengo que adorarlo. I gotta worship Ella no him. dijo eso. She didn't say Ella that. dijo, si tan solo She said, if I tocare could only touch el borde del the manto, border of the garment, yo sé que voy a sanar. I know that I'm going to heal. La palabra original para borde The original word for the border es craspedón. is traspedon. Craspedón. Traspedon. Y era una borla que se tenía que añadir al manto. And it was a ball that had to be added to the garment, A tassel, or a pastora. tassel, Que se añadía al manto que llevaban los judíos en las 4 esquinas. that would be added to the mantle that the Jews would have, and it would be added to the 4 corners. Y estos bordes And these borders tenían un significado profundo. had a deep significance. Las 4 puntas The 4 ends significaban las 4 letras de Yahweh. meant the 4 words, the 4 letters of Yahweh. Y estas 4 puntos tenían 7 hilos blancos And these 4 points had 7 white strings que significaban perfección. that meant perfection. Y un hilo azul And a blue string que significaba realeza. that meant royalty. Pero no solo eso, But not only that, había una profecía. there was a prophecy. Y se encuentra en Malaquías 4:2. And it is found in Malachi 4, verse 2. Y dice, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas, saldrán libres, saltando de alegría, como becerros sueltos en medio de los pastos. But for you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, and you will go free, leaping with joy like calves let out pasture. Los judíos interpretaban See, the Jews interpreted que las alas eran el talit. that the wings were the talit. ¿Saben lo que es el talit? You know what the talit is? Es lo que usaban los judíos. It's what the Jews would use. Y a mí se me olvidó el mío, me lo iba a traer y se me olvidó. And I forgot mine. I was going to bring it. Y se lo ponían sobre sus cabezas And they would put it over their heads. y oraban cubrir con eso. And they would pray covered in that. Era un manto de oración. It was a mantle of prayer. Y los rabinos, And the rabbis, los maestros de la época, the masters of the time, caminaban con su talit they walked around with the talit sobre sus hombros. over their shoulders. Entonces cuando la mujer dijo, So when the woman said, yo tengo que tocar el borde del manto del maestro, I got to touch the border of the mantle of the master, ella sabía que Jesús andaba con su talit she knew that Jesus was walking with his talit. y que de acuerdo a Malaquías 4:2, And according to Malachi 4:2, al tocar solamente la borla, the tassel, la borla, when they would touch just the tassel, ella sabía que había perfección y realeza she knew that there was perfection and royalty, y que ella iba a ser sanada de acuerdo a Malaquías 4:2. and that she would be healed according to Malachi 4:2. Aquella mujer no veía a Jesús. That woman did not see Jesus. Ella veía que su amanecer había llegado. She knew that her new day would be coming. Iglesia que me escuchas, Church that's hearing me, mujer que me escuchas, woman that's hearing me, hombre que me escuchas, man that's hearing me, hoy Dios te dice today God is telling que tu you amanecer ha llegado, that your new beginning has tu begun. sanidad ha llegado, Your healing has la come. transformación ha llegado. Transformation has come. Solamente You only tócale el talit del maestro. have to touch the talit of the master. Ella sabía She knew que el sol de justicia that the Son of había Righteousness amanecido had risen up, y que en sus alas and that in his wings traía salvación. salvation would come. Así que ella corrió hacia él So she ran towards him, y él tocó su and manto she touched the border of his mantle, y poder salió de Jesús. and power came out of Jesus. Muchos estaban tocando al maestro, And many were touching the lo master. estaban apretando They were squeezing him, porque donde iba Jesús iba mucha gente. because where Jesus went, a lot of people went. Querían verlo, They wanted to see querían him. tocarlo, They wanted to touch querían him. escucharlo, They wanted to hear porque him. su resumen hablaba por sí Because mismo. his resume spoke
spoke for Su itself. reputación hablaba por His sí mismo. reputation spoke for Entonces la itself. gente apretaba a So Jesús. people were squeezing Jesus. Y por eso los discípulos decían, pero tú no ves la cantidad de gente que te rodea. That's why the disciples were saying, don't you see the people that are surrounding you, Tú the no ves amount que of la gente, people? tú no ves la gente que te están haciendo la presión. You don't see that the people are the ones pressuring you and squeezing you? Entonces, ¿cómo tú te atreves a decir quién me ha tocado? So how dare you say someone has touched Y es por me? eso que Jesús le respondió. Si Jesús hubiera sido boricua, le hubiera contestado así. Had Jesus not been Puerto Rican, he would have responded this way. He wasn't Puerto He Rican. wasn't Puerto Rican. If he hadn't been If he hadn't Jewish. been Jewish, he would have responded Eso es lo que this way. Jesús dijo. This is what Jesus Es que said. todos me están tocando. It said they're all touching me. Todos me están apretando. They're all squeezing me. Pero alguien me ha tocado de una manera But distinta. someone has touched me in a different way. Alguien me ha tocado de una manera diferente. Someone has touched me differently. Estos me están tocando porque quieren tocarme. These are touching me because they want to touch me. Pero alguien me tocó porque no tiene más opciones. But someone touched me because they have no other Alguien options. me tocó porque ya no hay otra Someone alternativa. touched me because there are no more Alguien me alternatives. tocó que está en oscuridad. Someone touched me because they're in darkness. Alguien me tocó que no tiene esperanza. Someone touched me because they have no A hope. pesar de que están en oscuridad, And despite that they're in no darkness, tienen opciones, they don't have options. no tienen They alternativas, don't have alternatives. tienen fe. They have Y faith. porque me tocaron con fe, Because they touched me with algo faith. activó en mí. Something activated Algo ha in me. salido de mí. Something came up Virtud out ha of me. salido de mí. Virtue came out Y of por me. lo tanto, And therefore, yo pregunto hoy, today I ask, ¿quién me ha tocado? who has touched me? Tu fe Your faith te ha sacado has pulled you de la out prisión de donde tú of the estabas. prison in which you were in. Jesús Jesus estaba devolviéndole el propósito de vida a esa was mujer. returning the purpose of life to that woman. Cuando alguien toca a When Jesús someone touches Jesus, de la manera que esta mujer tocó a the Jesús, way this woman touched Jesus, el propósito regresa a la vida. purpose comes back to your life. Solo la fe de esta mujer pudo haber hecho ese cambio. Only the faith of this woman could have made this change. No tienes opciones. You don't have options. Gloria a Dios. Glory be to God. Ten fe en Cristo. Have faith in Se te Christ. acabaron las alternativas. Your alternatives are done. Alabado sea el nombre del Blessed Señor. be the name of the Lord. Ten fe en Jesucristo. Have faith in Jesus Te Christ. abandonaron. They abandoned you. Gloria a Dios. Glory to God. Cristo está contigo. Christ is with Pon you. tu confianza en Put Él. your trust in Him. Esta mujer impura This impure woman representa la humanidad de hoy, represents today's humanity que vive caminando en aislamiento, that continues to walk in isolation, sin esperanza, without hope, sin fuerzas, without strength, en depresión, in depression, en pecados in sins, y en purezas. and impurities. Póngase de pies conmigo. Stand up with me, church. Esta mujer This woman, se le había acabado todo. everything had finished. Eso me indica a mí, si dijeron en la palabra que se le había acabado todo, This tells me if they told them in the word that everything had finished, que ella tenía mucho. that she had a lot. Porque si no tenía nada, Because if she had nothing, Marcos no hubiera dicho y perdió todo. Mark wouldn't have said, and she lost it all. Se cree que esta mujer era una mujer rica. It is believed that this woman was a rich woman. Acceso a médicos. She had access to medical doctors. Acceso a sanidad por medio de rituales. She had access to healing through rituals. Pero después de 12 años But after 12 long years de gastar, of spending, de gastar, of spending, de gastar, of spending, se le acabó todo. everything finished. En esta mañana quizás tú te sientes que ya no tienes nada que dar. And this morning, you probably feel like you have nothing to give. Y me estás viendo y quizás en esta mañana dices, es que yo no puedo darle más. And you're seeing me, and maybe this morning you're saying is that I can't give No anything tengo else. alternativas. I have no other alternatives. Todas mis opciones se han terminado. All my options have diminished. Y en esta mañana yo digo gloria a Dios. And this morning I say, glory be to God. Porque a veces los procesos de la vida nos quitan todo lo que creemos que necesitamos. Because sometimes the processes of life take away everything that we think that we need. Él remueve gente. He removes people. Ajá. Yeah. Thank you, Él, God. él remueve cosas materiales. He removes material things. Cosas que te ayudaban a hacer cosas que no debes de estar haciendo. Things that you were doing that you shouldn't be doing. ¿Por qué se me rompió el carro? Why did my
car breakdown? Porque lo estabas usando para cosas que quizás no tenías que estar usándolo. Because you were probably using it for things that you probably had no business using it Digan for. amén o digan ay, pero digan algo. Say amen, say ouch, or say something. ¿Por qué me removió a mi mejor amiga? Why did they take away my best friend? Porque tu mejor amiga te estaba impidiendo de confiar más en Cristo. Because your best friend was serving as a stumbling block for you to stop trusting God. ¿Qué pasaba con tu vida de oración cuando no tenías un novio? What was happening with your prayer life when you didn't have a boyfriend? Buscabas al Señor. You would seek God. Dependías no de tu novio, sino de Jesús. You didn't depend on your boyfriend, you depended on Jesus. Se me están yendo todos los que estaban a mi lado. All those that were around me are leaving. Gloria a Dios. Glory be to God. ¿No los necesitas? You don't need them. Nueva temporada, It's a new season. nueva relación con It's Cristo. new relationship with Christ. Esta mujer, pasen por aquí. This woman, Esta mujer se le había acabado todo. everything had been gone for this woman. She lost it all. Y entonces dijo, And then she said, si tan solo if I could only tocar el borde de su manto. touch the border of the garment. Este mundo This world necesita una iglesia needs a church que está dispuesta that is willing a sanar la depresión, to heal depression, a sanar la ansiedad, to heal a anxiety, sanar los pecados to y la heal the impureza sins and a impurities través de la fe en Jesucristo. through faith in Jesus Christ. ¿Seremos esa iglesia? Will we be that church? ¿Serás tú componente de esa iglesia? Will you be a part of the church? Esta humanidad está impuros ante Dios. This humanity is impure before God. Pero el mismo sol de justicia que hablaba Malaquías 4:2 The same sun of righteousness that Malachi 4:2 spoke about no solo brilló para ella, not only shined for her, sino que extendió sus alas en la cruz del Calvario. but extended his wings on the cross of Calvary. Y por amor a ti y a mí, And because of love for you and me, nos libertó de esos pecados. freed us from those sins. Allí fue que a través de su sangre It was there that through his blood, nos limpió y nos purificó. it cleansed us and purified us. Ya no buscamos tocar un manto externo, We no longer look to touch an external mantle, sino manifestar una vida interna. but to manifest an eternal life. Lo que tú eres por dentro lo manifiestas afuera. What you are inside, you manifest it outside. Sea bueno, malo o feo. Whether it's good, bad, or ugly. Lo que eres por dentro lo manifiestas afuera. What you are internally is what you manifest outwardly. Y Él no quiere que trates de tocar su manto, And he doesn't want you to try to touch his mantle, sino que tú pongas toda tu vida de fe en Él. but that you put all of your life of faith in him. Él quiere devolverte el propósito de vivir. He wants to return your purpose of living. Él desea hacer una intervención divina en tu vida. He desires to do an divine intervention in your life. El que necesita una intervención divina ahora levante sus If you manos. need a divine intervention in your life right now, raise your Él hand. no quiere tratar tu problema, He doesn't want to just treat your problem, sino restablecer su propósito en ti. but he wants to reestablish his purpose in Si you. tú quieres que el propósito de Dios sea establecido en su vida, levante sus manos. If you want the purpose of God to be reestablished in your life, lift up your Su hands. propósito afectará tu cuerpo, His purpose will affect your body. afectará tus emociones, It will affect your emotions. afectará tu vida It social will affect your social life. y sobre todo dará vida a tu espíritu. And above all, it will give life to your En spirit. esta mañana This morning, nosotros vamos a cantar una alabanza más al Señor. we're going to sing one more song unto the Y Lord. mientras glorificamos el nombre precioso de Jesús, And while we glorify the beautiful name of Jesus, pídale una intervención divina al Señor. ask for a divine intervention unto Y the luego yo Lord. vengo a orar por usted. And then we're going to come back and pray for you.